Lama gane gini rogo, drain rogo, Buphang Tolarogo, Twio no, nogo, Mwtaini Mwtai Rejangma, Mangthongrogno, Khibilaikha, Mwtaini aba Mangthongrogno, Twio Khibna kok tongmani phiaba, Twio Khibijak Lama kinaro, Buphang Tolarogo, Khibilaikha chok kherogo, Rejago. Haringno nuguno kolabo ongkorka 4 number town Bardowalini siklaro Swrangchalo Agartala 4 number town Bardowali Lama gana wo tongma eba Lama gana rogo Buphang Tolarogo bre tongjak Mwtaini Mangthongrogno tisawoi saidra teimawo Khibilaikha o salni hoda hamkrai rijak lukosisa mujak samuno tuye 4 number town Bardowali Mondol Kasko Sanjay Saha Dokhin Jun chairman Abhijit Mollik khoboi kubun siklaro bo manjaka kezam Mwtaini Mangthong Mungno Twio Kwakthuni Biskanga Kho Khengdenibo Abhijit Mollik Saka Hindu Tongkothar eba Hindu Sanaton Tongkothar Ruksawi Lukurok Murti Puja eba Mangthong Mwtaini khulumlayo phiaba a Mangthong Murti rongno Lama gana rogo Buphang Tolarogo Khibilaikha tamni bagi hinke thangtei phaitei lukurok nukthok moklok klaithok aboni bagino o nahar mungno noroi Mangthongrogno hawra timawo Khibilaikha lukosisa mung samung tangkha hani saka বা 8 বরদলী মণ্ডল থেকে আমরা এখানে এসেছি। এখানে বরদলী মণ্ডলের সব কার্যকর্তা এবং মণ্ডল সভাপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন কার্যকর্তারা এখানে আছেন। আমরা আজকে সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল যারা আমরা সনাতনী ধর্মিত যারা আমরা পূজা অর্চনা করি, বিভিন্ন লক্ষ্মী পূজা বা কালী পূজা যাই করি, অনেক সময় দেখা যায় যে মূর্তিগুলো বাড়িতে পূজা করার পর আমরা বিভিন্ন পরিত্যক্ত জায়গার মধ্যে যেমন ড্রেনের পার বা রাস্তার সাইডে এরপরে রেখে দেওয়া হয়। মানে খুবই একদম মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা আমাদের ধর্মকে, এটা খুবই অন্যায় এবং এই জিনিসটাকে আমরা লক্ষ্য করছি দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে, সেটাকে আমরা লক্ষ্য রেখে আজকে একটা অ্যাওয়ারনেসের মতো আমরা কাজ করছি যে যে রাস্তাঘাটে যেসব মূর্তিগুলো আছে সব মূর্তিগুলো আমরা এনে আমরা এই নদীর মধ্যে বিসর্জন দেওয়ার চেষ্টা করছি। সেটাই আজকে কর্মসূচি হচ্ছে। স্বর্ণকমল জুয়েলার্সনি ধনতেরাস ধন সমৃদ্ধি ধনতেরাসনি বাগৈ 3 নভেম্বরনি সিমি 14 নভেম্বর জরা তংনাই সেবকাহাম খাইকলাইমুং 23 সকাত যত মানে পাইমানি লগিও তংনাই রাংসাকনি পয়সা আবনো কারে ব যত মানে পাইমানি লগিও সকাত ব তংনাই মেঘালা কিড্রও 40 গ্রামনি রাংসাকনি কানমাनै দেলিলা কিড্রও খে কাইথাম রাংসাকনি পয়সা Hirani kanmanैनि बायनाओ 100% खाइख्लाइमुं तै रांसाकनि kanmanैनि बायनाओ खे 25% खाइख्लाइमुं Hirani kanmanै पाइमानि बाम्पार लाकी ड्र'ओ खे मालयेशियाओ थांनानि ट्रिप रोजाकनाय गोजाम kanmanैनो सोलाय गोताल हलमार्क गोनां रांसाक बायनानि सेबकाहाम रोजाकनाय धनतेरास धन समृद्धि जतनि नगनो पहर के चोंसाय तंथु त्रिपुरानि जत लुकुरंगनो न धनतेरास धन समृद्धिनि बागै खाकाहाम याफारो स्वर्णकमल ज्वेलार्स निनि सिलाय तेब खाचु। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाब मुंकरमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तितै बांग्लादेशनि रिचाब मुंकरंग्रो मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिसितिनि थंमुंग्रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लुकुरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय हाबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकुरगनो आं कयो जतनो मानजाना उंथुं
যতন ফাইনাल आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय।